السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نون کا مخرج. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیے ہم نون کا مخرج سیکھ رہے تھے نا. جی جی میم. بارش مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یاد کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. جی لام نون را. تو ہم نے کل لام کا مخرج سیکھ لیے تھے. تو لام ہماری زبان کے کس حصے سے ٹچ کر ادا ہوتی ہے؟ لام ہمارے زبان کے کنارے سے ادا ہوتی ہے. ہمارے زبان کے کنارے، ہمارے زبان کے 4 حصے ہیں. ان 4 حصوں میں سے جو ٹپ آف اوور ٹنگ ہے، وہ ٹپ کے جو ایج سائڈ ہے، جو ٹپ کا جو یہ بازو والا حصہ ہے، اس حصے سے لام ادا ہوتا ہے. اس حصے سے کون ادا ہوتا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے. لام کہاں سے کہاں تک ادا ہوتا ہے؟ دیکھیے سائڈ والا حصہ ہمارا، یہ بازو کے دانت، یہ دو جو دانت کے پیر ہے، دونوں پیروں میں سے ون سائڈ کو ٹچ ہوتا ہے. یہاں سے 1 2 3 4 یہ چاروں دانتوں کو ٹچ ہو کر حرف لام ادا ہوتا ہے. ہماری زبان کا یہ جو کنارہ ہے، اس کنارے میں سے اتنے والے حصے سے، یہ زبان کے کنارے میں بھی ہمارے 2 حصے ہیں. ایک تھا ایج سائڈ، ایج ٹپ آف اوور ٹنگ، ایک تھا کونیکل ٹک. کونیکل ٹک جو بالکل نوک ہے، اور جو بازو والا حصہ ہے کنارے کے بھی بازو، اس بازو والے حصے کے اتنے پارٹ سے حرف لام ادا ہو رہا ہے. اتنا تو سب کو کلیئر ہے نا؟ لام کل ہم نے سیکھ لیا تھا، اب اس کا جسٹ ریویژن ہوا ہے. جی باقی اب ہم دیکھیں گے نون کا مخرج. نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نون ہمارے فل ٹپ سے، ہماری زبان کے دونوں کناروں سے ادا ہوتا ہے. فل ٹپ سے ادا ہوتا ہے، مطلب دونوں سائڈ سے. جیسے لام ایک سائڈ سے، ٹنگ کی ایک سائڈ سے ادا ہو رہا تھا، تو نون دونوں بھی جگہ سے ادا ہوتا ہے. نون. اور یہ ہماری ٹپ کا بھی استعمال ہوتا ہے اس میں، مطلب یہاں سے یہاں تک مکمل زبان کا استعمال ہوتا ہے نون میں. ٹھیک ہے. نون جب ادا کرتے وقت میں ہماری ناک کا بھی رول ادا ہوتا ہے اس میں، مطلب نون کی آواز ہمارے ناک میں بھی جاتی ہے. زبان کے کنارہ، اور یہ بھی ہم نے کل سیکھ لیا تھا نا، زبان کے کنارے سے اور اوپر کے 4 آگے کے دانتوں کی جڑ سے، اوپر کے 4 آگے کے دانت کی جو 4 دانت ہے، یہاں دیکھیں، یہاں پہ یہ جو انیاب ہے 1 2 3 4، یہاں کی یہ جو دونوں دانت، اور پھر ادھر کے یہ 2، پھر ادھر کے 2، پھر ادھر کے یہ دو پیر وائز اس طرح سے. تو ہمارے یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ٹچ ہو کر ہماری زبان کا کنارہ پورا اس طرح سے، نہ کہ صرف سائڈ والا حصہ، بلکہ یہ پورا والا حصہ ٹچ ہو کر حرف نون ادا ہوتا ہے. یہ یلو پارٹ دکھائی دے رہا آپ لوگ کو، یہ نون کے لیے ہے. ثنایا سے انیاب تک کے دانتوں کو ہماری زبان ٹچ ہو کر حرف نون ادا ہوتا ہے. نون تب نکلتا ہے جب زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو چھوئے. انیاب سے ثنایا تک. یہاں تک ہم لوگ کر لیے تھے کل. جی استاذہ. چلیے الحمدللہ. اب آئیے نون کے مخرج کی طرف. جب نون ادا کرتے وقت میں نو کیسے ہمارے ہونٹ، ہمارے مطلب نو زبان کس طرح سے یہاں تک زبان جو ہے ہماری تھوڑا سا انہیں مڑ جاتی ہے اس طرح سے، اس شیپ میں. نو نو نو. تو جب نو بول رہے ہیں، نو بولتے وقت میں ہماری ناک کی ہول میں سے بھی، خیشوم میں سے بھی، مطلب خیشوم میں غنہ کرتے ہیں، یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، لیکن ناک میں آواز گھومتی ہے، ہمارے ناک میں بھی آواز آتی ہے. نو نو نو. ٹھیک ہے. زبان سے ادا ہو رہا ہے، لیکن آواز ناک کی طرف سے نہیں کر رہی، وہ جو کہ صفات میں ہم مکمل دیکھیں گے کہ کہاں سے آواز کس طرح سے نکلتی. نون. اب صرف مخرج جاننا ہے ہم کو کہ ثنایا سے انیاب تک کے دانتوں کو زبان ٹچ کر حرف نون ادا ہوتا ہے. نون زبر نہ. نون زیر نی. نون پیش نو. میم لام کا یہ ہے، میم لام کا آپ نے اس کا سلائیڈ ہے، لام کا سلائیڈ سامنے کھڑا ہے. ہاں لام کا اب صحیح ہے، ابھی صحیح. آپ لوگ کا اچھا لام کا شیئر ہو رہی تھی کیا پکچر؟ ہاں لام کا شیئر ہو رہا تھا، لام کا. اچھا نون کا ہی شیئر ہو رہا ہے کب سے؟ نہیں، لام کا بتا رہا تھا میرے اس میں. اچھا چلیے کوئی آپ نہیں. کے اس پر تو ایشو ہوگا. ابھی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی نون جی آیا میم.
चलिए ठीक है, आइए। नून, नून ज़बर न, नून ज़ेर नी, नून पेश नु, न नि नु, न नि नु, ठीक है। न न न न, हमारी जबान तो हरकत कर रही, साथ ही साथ हमारे नोस में भी आवाज घूम रही है। न नि नु, एन इन ओन, एन इन ओन, बोलिए आप लोग। न नि नो, न नि नु, न नि नो, न नि नु, न नि नो, न नि नु, एन इन उन, अन इन इन उन, उन, एन इन उन, अन इन उन, मन 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 आ, मन आ, मना 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 मीम को कैसे अदा करेंगे? दोनों होंठ हमारे लाइटली बंद होंगे, दोनों होंठों की खुश्की टच होकर हर्फ मीम अदा होता है। म नून नून, जबान का किनारा ऊपर की आगे के दांतों के जड़ को टच होगा। न न म न, आइन हलक के दरमियानी हिस्से से आ म न आ, मन आ, मना मना हनी, हनी मना हलक के दरमियानी हिस्से से ह, आइन भी हलक के दरमियानी हिस्से से आ, ये वाला, और हलक के दरमियानी हिस्से से ह, हनी। फ के लिए ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ की तरी को टच, वो फ में, ओके। हनीफुन, हनीफुन, हनीफुन हनीफुन ठीक है, हनीफुन। आ गया समझ में नून का मखरज? जी ये हुरूफे तौफिया है। हुरूफे तरफिया कौन कौन है? लाम नून रो, जो जबान के किनारे से अदा होते हैं, वो लाम नून रो जो कि हुरूफे तरफिया कहलाते हैं। नून की आवाज हल्की होती है, मगर अगर गुन्ना हो तो नाक का ज्यादा रोल होता है। नून की आवाज हल्की से निकलती है नाक में, लेकिन अगर गुन्ना हो तो ज्यादा नाक का ही रोल होता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हल्की सी निकल रही, सिर्फ अन इस तरह से। नून बोलकर महसूस करें कि आवाज सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि नाक से भी आ रही है। अगर नाक से आ रही है तो दुरुस्त, अदरवाइज फिर हमसे गलती हो रही है। इसी तरह आइए रॉ भी हुरूफे तरफिया है। हुरूफे तरफिया कितने हैं? 3 हैं। हुरूफे तरफिया 3 हैं, लाम नून रॉ, लाम नून रॉ। तो लाम का तो हमने देख लिया, हमारे जबान का इतना वाला ये जो साइड वाला हिस्सा है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद, साइड वाला हिस्सा हमारी जबान का यहाँ से हर्फ लाम अदा हो रहा था, तो ये हिस्सा हमारे दांतों के इस किनारे के दांतों से टच होकर हर्फ लाम अदा हो रहा था। नून हमारी जबान का ये पूरा वाला हिस्सा पूरा फुल टिप टच होकर आगे के दांतों की जड़ को नून अदा हो रहा था। अब रॉ कहाँ से अदा हो रहा है? तो देखिए, रॉ जुबान के सामने वाले हिस्से से, और ये जबान की जो पश्त है, जबान का पिछला हिस्सा, जो सामने की जो जबान है उसका पीछे वाला हिस्सा, वहां से भी हर्फ रॉ अदा होता है। रॉ रॉ, पहले यहाँ पर देख लीजिए रॉ कहां से कहां तक अदा हुआ है। ये जो हमारी नोक है जबान की, ये और बाजू वाला हिस्सा, दोनों का भी रोल है इसमें। रॉ एच प्लस कॉनिकल, एच प्लस कॉनिकल, रॉ के लिए दोनों भी जबान का दोनों हिस्सों का भी इस्तेमाल होता है। पिक्चर देख ली, अच्छे से समझ आ गई आप लोग को? आगे बढ़ू मैं? जी। चलिए, जुबान के किनारे से और दांतों की जड़ से के उस हिस्से से जो तालू की तरफ है, रॉ की आवाज निकलती है। रॉ तब निकलता है जब जुबान का किनारा और ऊपर का हिस्सा यानी ऊपर के दांत, ऊपर के 4 अगले दांतों के मसूड़ों को छूकर, ऊपर के 4 अगले दांतों के मसूड़ों को छूकर हर्फ रॉ अदा होता है। रॉ रॉ
رو. تو جب ہم رو پڑھتے ہیں، رو پڑھتے وقت میں ہماری زبان کا یہ پشت، ہماری زبان کا پشت یعنی زبان کا تھوڑا سا جب زبان موڑتی ہے ہماری، تو زبان جب رو پڑھتے وقت میں ایک ہول ہوتی ہے. اس کی صفات میں ہم پڑھیں گے صفت تقریر میں، جو صفت کی رو کی صفت ہے اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ رو ادا کرتے وقت میں رو کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے. رو کی آواز پہلے ہماری زبان جب رو پڑھتے وقت میں یہ پشت حصہ ہمارے اوپر کے دانتوں کو ٹچ ہوتا ہے، پشت والا حصہ جب ٹچ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہول بن جاتی ہے. رو آواز پیچھے سے آتی ہے، پیچھے سے آنے کے بعد اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی نکلنے کے لیے رو کی آواز کو، تو جو ہول بن جاتا ہے وہاں پر رو پڑھتے وقت میں ہماری زبان گول ہو جاتی ہے، تو زبان کے درمیان میں ایک ہول ہو جاتا ہے، وہ ہول کے اندر سے آواز نکلتی ہے رو کی. رو رو اس طرح سے. ابھی ہم صرف مخرج سیکھ رہے، صفت کے اندر پوری ڈیٹیلڈ ہے، تو صفات میں رو کا ہم دیکھیں گے. تو رو کیسے ادا ہو رہا، ہماری زبان جو ہے، ہماری زبان کا کیسا ہو جا رہا، ہماری زبان کے کنارہ اور اوپر کے چار دانتوں کی جڑوں سے ٹچ ہو کر حرف رو ادا ہوتا ہے. ہم صرف مخرج سیکھ رہے اس لیے ڈیٹیل ابھی نہیں جا رہے ہم کہ آواز کیسے کیسے نکل رہی، بس صفات میں دیکھیں گے. اب مخرج میں ہم یہ دیکھ رہے کہ کون سی جگہ سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رو ابھی میں صفت کا بتاتی ہوں، رو صفات میں سے بتاتی ہوں، ایک منٹ. ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھیں ہم لوگ رو بول کر محسوس کریں کہ زبان کا آگے کا حصہ ہل رہا ہے. اگر وائبریشن زیادہ ہو تو حرف رو کی غلطی ہو سکتی ہے. زیادہ وائبریشن نہیں ہونا بلکہ ہلکا سا بس رو 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 ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ سے صفات کی کتاب بک شیئر ہو رہی ہے آپ لوگ سے. جی. دیکھیے میں بھی بتاتی ہوں آپ لوگ کو رو کا. کل ہم دوت کا بول رہے تھے نا، دیکھیے دوت کی صفت استطالت. دوت کون سا حرف اس کے اندر کون سی صفت پائی جا رہی، دیگر 5 الگ صفات ہے لیکن ایک مخصوص اس کی صفت استطالت ہے. صفت استطالہ کا مطلب ہے ایسے حرف کو ادا کرنا جس میں منہ بھر جاتا ہے، یعنی جب دوت کو ادا کرتے ہیں ہم، دوت پڑھتے وقت میں ہمارے منہ پورا بھر جاتا ہے اور آواز اپنے مخرج میں شروع سے لے کر آخری تک کھینچتی ہے. یعنی جب ہر دوت پڑھتے ہیں، دوت پڑھتے وقت میں آواز اپنے مخرج میں، یعنی دوت کا مخرج کیا ہے، دوت کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے دونوں کنارے یا ایک کنارہ، زبان کا بغلی کنارہ جو ہے، زبان کا بغلی کنارہ، یہ جو دو کنارے ہیں جو دانتوں کے اوپر، اس کے اپوزٹ کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں کو جب ٹچ کرتا تو اس کو کہتے ہیں مخرج. یہ کیا ہے، مخرج. یہاں پہ کیا بتا رہے، جب دوت ادا کرتے وقت میں آواز اپنے مخرج میں شروع سے لے کر آخر تک کھینچتی ہے، یعنی اپنے مخرج میں ہی آواز گھومتے رہتی ہے، اپنے مخرج میں ہی. بو. تو یہ یہاں سے شروع ہو رہی، بہت یہیں سے شروع ہو رہی ہماری زبان ٹچ ہو کے بو. شروع سے اپنے مخرج سے شروع ہو کے اپنے مخرج پر ہی آواز ختم ہو رہی ہے. تو یہ صفت صرف ایک حرف میں ہوتی ہے اور وہ حرف ہے دوت. صرف اس وقت جب دوت پر سکون یا شدہ ہو، جب دوت پر سکون یا شدہ ہو تبھی یہ صفت پائی جاتی ہے. ادروائز اس کے اوپر جب دمہ فتحہ یا کسرہ ہو اس وقت میں یہ صفت پائی تو جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی جتنی اس کے اوپر جب ساکین اور شدہ ہو، جب اس کے اوپر سکون اور شدہ ہو تب اس میں جو صفت پائی جاتی ہے، جب دیگر اعراب میں اتنی نہیں پائی جاتی. اور یہ قدرتاً پائی جاتی، جب اس کے اوپر دمہ سکون یا تشدید ہوتی ہے تو قدرتاً اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. صرف اس ٹھیک ہے. اس کا لغوی معنی کیا بتا رہے، بلند ہونا، یعنی آواز کا بلند ہونا، طویل ہونا، لمبا ہونا، بلند ہونا. اصطلاحی معنی کیا ہے، حرف کا مخرج میں دیر تک جاری رہنا. مطلب جب دوت ادا کرتے وقت میں دوت کی آواز کا اپنی جگہ پر، اپنے مخرج میں یعنی اس کا جو گھر ہے اس میں دیر تک رہنا. تو اس طرح سے آواز آ رہا سمجھ میں، کس طرح سے آواز دیر تک رہ رہی.
जी हर बहुत को अदा करते वक्त जुबान का बगली किनारा नवाजिश से जवाहिक तक, जबान का जो बगली किनारा है, ये जो किनारे हैं नवाजिश से जवाहिक तक, नवाजिश कौन सा था, जो सबसे लास्ट वाला दांत था, ये सबसे लास्ट वाला दांत जो विजडम टीथ था, वहां से लेके जहां से हम कल देखे थे, जहां से हमारे दाढ़ों की शुरुआत हो रही, जिसका नाम था जवाहिक, जहां से हमारे दाढ़ों की शुरुआत हो रही थी, वहां से वहां तक हमारी जबान का बगली किनारा टच होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे, हर्फ बौत को अदा करते वक्त जुबान का बगली किनारा नवाजिश से, नवाजिश यानी सबसे लास्ट वाले तीत, वहां से लेकर जवाहिक तक ऊपर जवाहिक तक आहिस्ता आहिस्ता लगती है। कैसे टच होती है हमारी जबान, पिछले जो दांत है हमारा, ये आखिरी वाला दांत नवाजिश से लेकर जवाहिक तक जब बौत अदा करते वक्त में जबान इस तरह से टच होती है, यहाँ पीछे से आकर यहाँ सामने जवाहिक पर लगती है, इधर से आके लगती, देखिए दो तो यहाँ से टच होना शुरू हो रही है हमारी जबान, यहाँ से टच होते हुए यहाँ पर जवाहिक तक आके स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे, नवाजिश से जवाहिक तक आहिस्ता आहिस्ता लगती है, एकदम भी नहीं लगती, आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से आवाज में तिवालत पैदा होती है। आवाज में तिवालत पैदा होना मतलब आवाज लंबी हो जाती है, उसकी दौद को पढ़ते वक्त में लंबी आवाज निकलती है ना, द यहाँ पर दाल रहने की वजह से खलखला हो रहा है खाली दौद पढ़ते वक्त में, अदरवाइज इसको जब अब पढ़ेंगे यहाँ पर खलखला नहीं होगा, यहाँ पर खलखला हो रहा दाल की वजह से। तो दौद आवाज में तिलावत पैदा होती है, सॉरी तिवालत किसे कहते हैं, लंबा होने को, तिवालत की वजह से जुबान का किनारा आगे को चला जाता है। तिवालत यानी आवाज लंबी होने की वजह से हमारी जो जबान है, जबान का ये जो किनारा है सामने का हिस्सा, वो आगे को चले जाता है, आगे को जाके सामने के दो दांतों को टच होता है। आया समझ में, कल हम दौद पढ़े थे, कल यही पूछ रहे थे ना अक्षा, जी आगे आप समझ में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप लोगों को सिफत समझ में दौद की, कैसे दौद हल्के हल्के से पीछे से जबान हमारे सामने के दांतों को टच, जामे जवाहिक दाढ़ों तक टच हो रही है, टच होकर आवाज लंबी हो रही है, सिफत। अभी दीगर 5 सिफतें हैं इसके दौद के, लेकिन हम एक इसकी स्पेशल सिफत सीखे सिर्फ, ठीक है। मैं जी सिफत इसीलिए साथ ही सिखा दी आप लोग को, ताकि फिर कंफ्यूज ना हो, हम सिफत में पढ़ेंगे, हर चीज सिफत में पढ़ेंगे बता रहे, तो फिर इसको असल कब पढ़ना है, असल क्या है, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं फिर थोड़ा सिफात की तरफ लेकर आई आप लोग को। आइए रॉ की सिफत देखेंगे, रॉ के मुतालिक भी, रॉ की भी और दीगर 5 सिफात हैं, रॉ में और ये दौद में 6 सिफात पाए जा रहे। तो इन 6 सिफात के में से 6वीं जो ये सिफत है, ये स्पेशल खास सिर्फ एक एक हर्फ की सिफत है। जैसे तफशी शीन में है, ये देखिए तफशी सिर्फ शीन इसके अंदर पाया जाता, और ये है रॉ, तकरीर है, ये तिकरार को जो है ना सिर्फ सिफत रॉ में पाई जाती, सिफत तिकरार यानी रॉ सिर्फ रॉ के लिए एक स्पेशल सिफत है। इसके मुतालिक क्या बता रहे हैं, अभी हम रॉ का मखरज क्या देखे, रॉ हमारी जबान का किनारा, हमारी जबान का किनारा ऊपर के 4 दांत, ऊपर के दांतों को जड़ को टच होकर हर्फ रॉ अदा होता है। क्या सीखे हम, जबान मखरज सीख लिए हम, जबान का किनारा ऊपर के दांतों के, ये जो सामने वाले दांत है, ये दांतों के किनारे को टच होकर हर्फ रॉ अदा होता है, ये इसका हमने मखरज देख लिया था। अब इसकी सिफत, दिगर 5 सिफात नहीं दिख रहे, सिर्फ एक सिफत देख रहे कि रॉ को कैसे अदा करना है, मखरज से कैसे निकालना है, बाकी सिफात बाद में अप्लाई करेंगे, सिर्फ निकाल रहे किस तरह से ये देखेंगे हम। लुगत में किस चीज का बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना यानी किसी चीज का बार बार होना, तिकरार के माना क्या है, ये सिफत तिकरार है, सिफत तिकरार, तिकरार के माना क्या है, किसी भी चीज का बार बार होना। अब वो कैसे बार बार होना यहाँ पर देखेंगे हम बाद में। इस्तिलाही माना क्या है इसका, हर्फ को अदा करते वक्त जुबान की नोक, हर्फ को अदा करते वक्त हमारी जो जबान की नोक है, सामने वाला हिस्सा टिप ऑफ अवर टंग, जबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होना, हल्की सी कपकपाहट मतलब यहाँ जबान में कपकपाहट होती, हो रही ना सबके, रो रो,
एक और चीज क्लियर करते चलूं, लुगत के माना, लुगती माना हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ही सीख लिए थे। लग़वी माना कोई भी आम माना, इस्तिलाही माना पर्टिकुलर तजवीद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में, यानी तजवीद में इसके माना क्या है, तिकरार के। तो जुबान की नोक में कपकपाहट, कपकपाहट किसे कहते हैं, वाइब्रेशन को कहते हैं। तो अब इसकी तफसील देखिए रॉ के बारे में। Just a second. रॉ के हमारे मुतालिक क्या बता रहे, तकरीर की तारीफ क्या बता रहे। तकरीर एक ऐसी सिफत है जिसमें हर्फ को दोहराते हुए या हल्की वाइब्रेशन के साथ अदा किया जाता है। क्या बता रहे, हर्फ को दोहराते हुए या हल्की सी वाइब्रेशन के साथ अदा किया जाता है। तो रॉ को अदा करते वक्त में हल्की सी यहाँ पर वाइब्रेशन होती है, यही वाइब्रेशन का नाम है तिकरार, इसी वाइब्रेशन का नाम है तिकरार, तकरीर या तिकरार, कुछ भी बोलिए यहाँ पर। तो ये तिकरार जो सिफत है तिकरार जो रॉ में पाई जा रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जबान का कपकपाना, जबान में वाइब्रेशन पैदा होना। इतना क्लियर है सबको। मैम किसी को एक डाउट है, उन्होंने चैट में लिखा है, वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं अनम्यूट करके पूछने की। एक सेकेंड। हाँ पूछिए। पूछिए। जी वाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरी फर्स्ट क्लास है लाइव, मैंने अभी तक ली नहीं था, मैं आउट ऑफ एरिया थी, मैंने आपको बताया था। ओके आज मेरा ना ज़ुआद में मसला था, मतलब कहीं कहीं पे ना, मतलब ज़ुआद जैसे कहीं पे ज़ुआद बोलते हैं और कहीं पे गुगाद बोलते हैं। हाँ, कल कल इसका क्लियर करें। आप क्लास में नहीं थे ना, आप वीडियोस नहीं देख रहे। नहीं बस मैंने अभी लाइव ये देखा था, तो बस मेरा थोड़ा मैं वही सोच रही थी कि पहले मैं अपनी पिछली रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूं फिर आपसे सवाल करूं। मैंने सोचा चले पूछ लो बाजी से। चलिए कोई बात नहीं। पिछली रिकॉर्डिंग देखी, कल उसमें भी है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, अभी देखिए दौद और जौद में फर्क ये है कि दौद हम अरबी जुबान में दौद कह रहे हैं, और इसका जो है ना उर्दू में हम जिसको बोलते हैं जौद बोलते हैं, जौद। तो हम ये जो दौ की आवाज निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल जौ जौ जो हम बोल रहे हैं, जौ जब बोलेंगे तो इस तरह से जौ हो जाता हो। तो ना ये जौ हो रहा है ना ये दाल हो रहा है, बल्कि इन दोनों के दरमियान दाल जबान के किनारे से अदा होता है, दाल जौ भी जबान के किनारे से अदा होता है। तो हमारी जबान ना इधर से टच हो रही, ना इधर से टच हो रही, बल्कि बगली किनारे से टच हो की आवाज दो की निकल रही है। वो ना दा है ना जौ है, वो द दो 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 दो। तो जब हम जौ बोलते हैं इसको, एक हम जौद पढ़ के देखेंगे, जौद जौद पढ़ने में हमारे बगली किनारे ऊपर दानों को नहीं टच हो रही, जो जो यहाँ पर टच हो रही जबान हमारी, जोद जोद। तो यहाँ पर हमारे बगली किनारे टच हो रहे, देखिए आप पढ़ के जो नहीं टच हो रहे। दौद में देखिए दौद दौद जो, अगर जो की आवाज को बगली किनारे से टच करेंगे तो प्रेशर पड़ रहा, देखिए जो जो जो। तो इस तरह से जा की सी आवाज नहीं कर रही, जो। तो इस ये पढ़ना गलत हो जा रहा है, दूसरे मखरज में जाके मिल जा रहा है, जो कि उर्दू जबान में जौद पढ़ा जाता है। पहले इनफैक्ट ये मतलब ये जौद जो हम पढ़ते हैं वो इंडिया में हमारे मतलब यहाँ पर है, ये उमूमन हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान वगैरह में ये इंडिया हम जौद पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जो अरब कंट्रीज है वहां पर जौद नहीं दौद पढ़ा जाता। जब मैं इसके रिसर्च करी तो पूरे रिसर्च के बाद यही पता चला कि ये जौद नहीं दौद है, एक्चुअल में दौद। तब इसके मखरज पर भी गौर किया गया तो दौद के मखरज में सही से आवाज निकल रही है, और जौद पढ़ने में आवाज जा की तरह मिल जा रही है। तो ना ये जा है ना ही दा है, बल्कि दोनों के दरमियान से दो दो इस तरह से आवाज अदा होती है। दौद दौद, बहुत ठीक है। जी जी बाजी, जज़ाकिल्लाह खैर। आमीन। तो हम कहां पर थे, रॉ की सिफत में। बाकी आप लोग को सिफात समझ में आ रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
इतनी डिटेल्ड में है सिफात, आ रहा समझ में? बाकी 5 तो हम बाद में देखेंगे, ये तो सिर्फ एक एक सिफत दिखा रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी से समझ में आ जा रहा आप लोगों को कि कितना डिटेल में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सिफत सिर्फ एक हर्फ में होती है जो कहलाता है मुकर्ररह। मुकर्ररह यानी तकरीर वाले हर्फ को मुकर्ररह कहते हैं, मुकर्ररह। और वो हर्फ रॉ है, और वो हर्फ रॉ है। और वो एक कॉल आ रही थी कंटिन्यूस कोई तजवीद क्लास के लिए, तो फिर मैं उनको इसलिए कॉल रिसीव कर ली। तो चलिए आइए, अब कहाँ पे थे हम? ये सिफत सिर्फ एक हर्फ में होती है जो कहलाता है मुकर्रर, और वो है हर्फ रॉ। जब रॉ अपने मखरज से अदा होता है तो जबान में हल्की सी लरजिश, लरजिश यानी वाइब्रेशन होती है, लर्जिश यानी वाइब्रेशन होती है, जो एक दोहराता हुआ साउंड पैदा करती है। दोहराता हुआ साउंड यानी रिपीटेड आवाज आती है, जैसे रोलिंग ऑफ द टंग, रोलिंग ऑफ द टंग, रॉ रॉ रॉ, इस तरह से। ये सिफत है, इसलिए सिफत में पूरी डिटेल में बता रहे हैं आपको। लेकिन ये वाइब्रेशन ज्यादा ना हो, वरना एक रॉ की जगह 2 रॉ सुनाई देंगे। अगर वाइब्रेशन ज्यादा कर देंगे इस तरह से नहीं, ज्यादा करने से 2 बार रॉ सुनाई देंगे। ये मुशद्दद हो तो बहुत ज्यादा रॉ बन जाएंगे। अब अगर हम रॉ को ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो ये 2 रॉ बन जाएंगे। अगर ये रॉ मुशद्दद वाली है, हम मुशद्दद पे जोर देकर और ज्यादा वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो वो 2 के बजाय 4, 5, 6 रॉ बन जाएंगे। तो ज्यादा भी फोकस ना करें, बल्कि हल्की सी वाइब्रेशन होगी, रॉ रॉ, इस तरह से। आ गया समझ में? जी। जी। चलिए आगे हम फिर क्या देखें? अच्छा, रॉ की सिफत समझ आ गई सबको? जी आपी। रॉ के मतलब अभी लिखा था कहाँ है? अच्छा, ये सिफत मुतज़ादा में लिखा हुआ है। अब वो, अब फिर मैं वो निकालूं तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर क्या है? हाँ, यहाँ पर देखिए, रॉ, रॉ का हर्फ जबान का अगले हिस्से दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए रॉ कैसे अदा हो रहा है, ये दूसरी सिफत में बताया जा रहा है रॉ के मुतालिक। अब सिफत तिकरार में हमने सिर्फ ये सीखा था कि कैसे रॉ को हम, सिफत तिकरार में हम लोग क्या सीखे थे, कैसे हम रॉ को अदा कर रहे थे, मतलब कैसे रॉ की आवाज में वाइब्रेशन पैदा हो रही थी, उसको अंदर कौन सी सिफत पाई जा रही। एक और सिफत है सिफत इनहिराफ। सिफत इनहिराफ में रॉ के मुतालिक, रॉ के अंदर दूसरी सिफत सिफत इनहिराफ भी पाई जा रही। पहली सिफत सिफत तिकरार थी, तिकरार के माना क्या थे, वाइब्रेशन के। तो उसमें हमने सीख लिया कि कैसे वाइब्रेशन हो रहा, कितना वाइब्रेशन करना है। दूसरी सिफत है इनहिराफ। इनहिराफ में क्या बता रहे रॉ के बारे में, रॉ का हर्फ जबान का अगला हिस्सा दोनों तरफ दाएं और बाएं से, कहां से अदा होता है रॉ का? रॉ तो हमारी जबान का ये जो सामने वाला हिस्सा है, अगला हिस्सा से मुराद सामने वाला हिस्सा, दोनों जानिब से दाएं और बाएं। जैसे लाम सिर्फ वन साइड से अदा हो रहा था, बाएं साइड से, तो ये रॉ दोनों साइड से, दाएं और बाएं। रॉ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, दोनों तरफ दाएं और बाएं से अगले हिस्सों के बाद वाले मखरज, यानी सामने के 2 दांतों के मसोड़ों गम से लगता है। तो ये जो सामने के जो दांत है हमारे, या मसोड़ों के गम्स को लगकर हमारे यहाँ पर लगकर हर्फ रॉ अदा हो रहा है, रॉ रॉ, इस तरह से। तो हम यहाँ पर कोई भी हर्फ का मखरज जानने के लिए उसको साकिन करके पढ़ेंगे। साकिन करने के लिए हम इसको पढ़ रहे एल, एल, ठीक है, एल एल। तो यहाँ पर देखिए एल, अदा करते वक्त जुबान मुकाबिल तालु से चिपकती है।
जब रॉ को साकिन करके पढ़ते वक्त में हमारी जबान का जो सामने वाला हिस्सा है, ये ऊपर जो तारक है, ये देखिए तारक, तो इसकी यहाँ पर इस वाले हिस्से पे उसके मुकाबिल तालु यानी ऊपर पैलेट पे जाकर टच हो जाती है हमारी जबान। जबान कहाँ टच हो रही? जबान का नोक, जबान का सामने वाला हिस्सा ऊपर तालु को जाकर टच हो रहा है। और अदा करते वक्त जुबान मुकाबिल तालु से चिपकती है, यानी जब जुबान की नोक ऊपर मुकाबिल के तालु से चिपकती है, यानी जब जबान की नोक ऊपर तालु से चिपक गई तो चिपकती है, तब थोड़ा सा गैप रहता है। जब क्या हो जाता है? थोड़ा सा गैप आ जाता है बीच में, किसके? रो रो रो। तो जब रो पढ़ रहे इस तरह से हमारी जबान फोल्ड हो रही, तो ये बीच में जो स्पेस है इसको बता रहे गैप, इसको बोल रहे गैप, तो दरमियान में गैप आ जाता है। यानी जब जुबान की नोक ऊपर मुकाबिल के तालु से चिपकती है, थोड़ा सा गैप रहता है, इसका मतलब एक सुराख बन जाती है। इसका मतलब है कि एक सुराख बन जाती है, सुराख की तरह गोल हो जाता है ना रॉ में, इस तरह से जहां से रॉ की आवाज निकलती है, तो इस सुराख में से रॉ की आवाज बाहर निकलती है। यानी आवाज पीछे से आ रही, रॉ की आवाज कहां से आ रही? पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही थी और जबान चिपकने की वजह से फिरकर सुराख से निकल गई। इन्हिराफ के माना क्या है? मैं इन्हिराफ के माना नहीं बताई आप लोग को, ये सिफत में इन्हिराफ के माना है फिरने के, इन्हिराफ के माना है फिरने की। तो जबान हमारी जब रॉ अदा कर रही तो आवाज पीछे से आ रही थी, दिखाई दे रहा है ये पीछे से, आवाज पीछे से आके डायरेक्ट सामने से निकल जाना था, लेकिन जब उन्हें आवाज पीछे से आ रही थी तो हमारी जो जबान की किनारा है, ये किनारा ऊपर तालु को चिपकने की वजह से आवाज यहाँ पर रुक गई, पहले रुक गई, मतलब डायरेक्ट नहीं निकल सकी ना आवाज, ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए। ये दोनों चिपकने की वजह से आवाज पीछे से आते आते यहाँ पर आके रुक गई। यहाँ पर अब नहीं रुक कर क्या हो गई? ये दोनों आने की वजह से नहीं निकल सक रही आवाज यहाँ से, तो फिर आवाज यहाँ से क्या करी? फिर गई, फिर के इस सुराख में आ गई, ये सुराख होल में आके यहाँ से बाहर निकली, रो रो, इस तरह से आ रही थी और जुबान चिपकने की वजह से फिर कर सुराख से निकल गई। आ गया समझ में? आवाज रो 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 इस तरह से पीछे से आ रही थी आवाज, पीछे से आते आते हमारी जबान का तालु यहाँ चिपक गया, जबान की नोक यहाँ चिपक गई, तालु को चिपकते की आवाज फिर गई, फिर के इसके जो होल बनी उस सुराख में से निकल के बाहर आई, रो रो। नोट, रॉ को अगर उनके सही मखरज से अदा किया जाए तो सिफत इन्हिराफ सही मखरज से, यानी इसकी जो जगह है वहां से अगर सही अदा करेंगे तो सिफत इन्हिराफ को अलग से अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद इनके अंदर अदा हो जाएगा। सिफत इन्हिराफ खुद ब खुद अदा हो जाता, हमको मतलब फोकस करना, आवाज को पीछे से सामने लाना, गोल होल करना, ये सब हमको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इसलिए बताया आपको कि इस तरह से होता है, लेकिन अगर इसके मखरज से सही मकाम से अदा करेंगे तो आवाज खुद ब खुद सही से इन्हिराफ सिफत इन्हिराफ अदा हो जाता है। आ गया समझ में? जी आया डिटेल्ड में समझ में रॉ के बारे में? मैम थोड़ा समझ में आया। वो इन्हिराफ वो कैसे, वो इन्हिराफ वो जो मखरज कैसे उसके मखरज पे जाएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सिर्फ ये साउंड जो वहां पे एयर निकलती है उससे के लिए उसको इन्हिराफ कहते हैं। इन्हिराफ के माना यहाँ पे आई, इन्हिराफ के माना देखिए, इन्हिराफ के माना है फिरना। मैं सिफत के बारे में मुकम्मल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी हम सिफात नहीं पढ़ रहे, सिर्फ रॉ की आवाज कैसे निकल रही मखरज से, सिर्फ ये सिखाई थी मैं आपको। इन्हिराफ की माना है फिरना, हुरूफ को अदा करते वक्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना, एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना, यानी हुरूफ मुनहरिफा को अदा करते वक्त जबान का एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना। एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरना मतलब रॉ का मखरज क्या है? रॉ का मखरज ये है कि हमारी जबान का किनारा ऊपर के जो तालु है वहां पर टच होती है हमारी जबान, टच होकर पुष्ट जबान भी से ये टच होता, टच होकर हर्फ रॉ अदा हो रहा था, लेकिन जबान आवाज जैसे पीछे से आके यहाँ पर टच होके जो निकल रही थी ये था इसका मखरज, ये था मखरज है, लेकिन आवाज डायरेक्ट नहीं निकल रही, नहीं निकल के रो रो पढ़ते आवाज थोड़ी इधर उधर फैल गई, इधर उधर फैल गई, मतलब दूसरे भी दांतों को टच होते हुए निकल रही, तो इधर ये इसका मखरज तो असल मखरज
تو کیا ہے اس کا؟ یہ سامنے والا زبان کا کنارہ اوپر مقابل تالو، یہ ہے اس کا اصل مخرج. یعنی آواز دوسرے دانتوں کو بھی ٹچ ہو کے نکل رہی، آواز دوسرے دانتوں تک جا رہی، تو یہ دوسرے مخرج کو بھی آواز لگ گئی، جبکہ اس کا مخرج یہ ہے نہیں. تو ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو انحراف کہتے ہیں. انحراف، اوکے، وہ لام کے مخرج کی طرف چلا جاتا ہے نکلنے کے ٹائم. ہاں، اس طرح سے پھیلنے. جب ہم مخارج صفات پڑھیں گے نا، جب اور ڈیٹیل میں سمجھ میں آتا آپ لوگ کو، یہ صرف مخارج میں انشاءاللہ. تھوڑا سا یہ ڈیٹیل مطلب میں را اور اس کا سمجھ میں آ جائے آپ لوگ کو، اس لیے بتائی. اب جیسے یہاں پہ دکھا رہے دیکھیے، انحراف کا مطلب ہے زبان کا اپنے اصل مخرج سے جھک کر کسی دوسرے مخرج کے قریب ہو جانا. مطلب دوسرے مخرج کے قریب کیسے ہو رہا؟ یہ صرف 2 حروف میں ہوتی ہے، یہ صرف 2 حروف میں ہو رہا ہے یہ انحراف، جو کہ منحرفہ کہلاتے ہیں، لام اور را. لام کی ادائیگی میں زبان را کی مخرج کی طرف جھک جاتی ہے، اور را کی ادائیگی میں بھی زبان کچھ حد تک لام کے مخرج کی طرف جھکتی ہے. لام ادا کرے تو انہیں بغلی کے یہ سائیڈ والا حصہ زبان کا دائیں والے سے لام لام یہاں پر، تو یہاں بھی سیم یس پرابلم ہوئی. یہاں پر بھی زبان اوپر تالو سے چپک گئی، تو آواز آتے آتے پیچھے سے یا آتے آتے یہاں چپکنے کی وجہ سے تھوڑا یہاں یہ را کے مخرج کو ٹچ ہوتے ہوئے باہر نکلی. ان تو اچھی طرح سے یہاں ٹچ ہو کے نکل گئی لام میں. اور را کی آواز یہاں پر ان بھی مقابل تالو سے چپک جانے کی وجہ سے آواز ڈائریکٹ نہیں نکل پا رہی، کیونکہ یہاں پہ چپک گئی آنے، تو آواز کہاں سے آئیں گی اب؟ تو آواز تھوڑا بازو سے، یہ لام کے مخرج کے قریب سے نکل رہی. تو یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ صرف 2 میں، لام اور را میں ہی ہوتی ہے آواز. تھوڑا جو گھومتی ہے آواز، ان دونوں کی زبان اوپر چپک جانے کی وجہ سے، گھومنے کی وجہ سے ان دونوں کو انحراف، صفت انحراف میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے اتنا آپ لوگ کو؟ جی میم. اور سمجھ میں ڈیٹیلڈ میں، الحمدللہ اسے کہتے ہیں ڈیٹیلڈ میں پڑھنا پورا. صرف ہم جگہ نہیں سیکھے، ابھی آگے صفات آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. قواعد الحروف بھی بہت بہترین کتاب ہے، آپ لوگ کے پاس تو کتاب موجود ہے، آرام سے دیکھیے انشاءاللہ تعالی. اب آگے میم وہ صفات کی کتاب کا آپ نے پھر دوبارہ سے وہ اوپن ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے پاسورڈ چاہیے میم. ہاں یہ جیسے ختم ہو جانے دیجیے مخارج کی کتاب، پھر صفات کی پاسورڈ بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. تھوڑا سا ابھی اس کا ورژن چینج ہو رہا ہے، تو یہ ہو جانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہ بھیجیں گے. آج ہمارا طرف لسان کا ہو گیا نا میم، لام لام نون را. جی آج ہمارا طرف اللسان ہوا ہے، لام نون را. الحمدللہ. کل ہم آگے کی ابھی 17 سیکنڈ ہے میم ریمیننگ. اوکے ہاں بس تو یہیں پہ اسٹاپ کریں گے، پھر آگے ہم کل تا دال تو. ابھی 9 مخارج سیکھنا ہے ہم کو، تا دال تو، زا سین صاد اینڈ سا دال وا. یہ تینوں بھی آسان